Radostan pozdrav svim lovcima na praznične filmske naslove. Ja sam Dušan, mir Božji, Hristos se rodi, neka vas božićni duh obasja sa mnogim blagoslovima među kojima su i zdravlje i sreća i radost. I s obzirom da je danas baš ovo svečano vreme i da treba se posvetimo svim tim filmovima koji su vezani upravo za ovo doba godine kada smo najraspoloženiji, onda ćemo izabrati film koji sadrži toliku dozu i nevinosti i naivnosti, ali opet taj božićni duh toliko živi u njemu zajedno sa tom magijom, tako da ga treba baš pogledati sad ovih dana, a to je film Elf iz 2003. preveden kao Vilenjak ili Patuljak, ali vi znate da ovdje nisu ni Legolas ni Gimli, nego da je reč o svetu Deda Mraza. I ono što ćemo odmah naglasiti u startu, da umjesto Will Ferrella, koji je ovdje zvezda filma, trebao je da bude Jim Carrey. Međutim, s obzirom da je već tokom godina u tom periodu počela malo da pada njegova popularnost, a da raste Will Ferrellova, koji se dokazao, dakle, i u Saturday Night Live, i u Noćima u Rexburyu, i u Zoolanderu, onda je ovo baš bila prava uloga za njega i zanimljivo je dodati kako je ovo baš uloga koju on čak nije hteo da reprizira, iako mu je ponuđena velika količina novca da ponovo bude taj buddy mali elf iz ovog filma. Međutim, rekao je da ne želi da kvari nešto što je samo po sebi dovoljno savršeno i apsolutno tako i jeste. Ovaj film koji je već prešao 20 godina, toliko je opet i zanimljiv i originalan i pogledajte ga koliko je to detinjasto i često možda bude čak i iritirajuća ta njegova naivnost, ali opet, jednostavno to u njemu, kada ga vidite onako kako zrači u svakoj toj sceni, koliko se u stvari provodi praveći se da je to jedno veliko dete, svakako će vas nasmejati i zabaviti i apsolutno ga treba pogledati upravo sa nekim mlađim članovima porodice koji će uživati u njegovim avanturama. I uglavnom, kada se vratimo na ovu celokupnu priču u filmu koji je režirao Jon Favreau, koga sigurno znati kao Happy-a iz Ironmana, odnosno iz celokupnog tog sveta osvetnika, opet treba naglasiti da je on isto jedan uspešan reditelj, s obzirom da je uradio Ironmana 1 i Ironmana 2, tako da već u startu to znate, također i Lion Kinga novog, znači dokazao se isto i sa kaubojima vanzemaljcima, on ume da radi takvu vrstu filma i apsolutno je odgovarao kao reditelj za ovaj film, čak i dobio ulogu jednog doktora koji je dokazao sa DNK analizom kako je Buddy sin jednog uspešnog direktora koji se bavi izdavaštvom knjiga za decu, koji ne obraća mnogo pažnje u stvari šta će da predstavi javnosti, nego mu je cilj da samo zgrne što veću količinu novca u to praznično vreme. A njega inače ovdje glumi James Caan, koji je isto savršeno odabran za ovu ulogu, izuzetno se dobro snašao i kad pogledate tu dinamiku koja je između njega i Will Ferrella, svakako će vas zabaviti. Ali opet, kažem, ovaj film suštinski i nosi sam Will Ferrell. Jer ako pogledate njega u tom odelcetu koje ne da je prerastao, nego kad imate čoveka od preko 1,90 m kako sedi u svetu vilenjaka i nikako da shvati šta se to kod njega toliko razlikuje, zbog čega da kažemo specijalan, a sa tim specijalnim ponašanjem nastavlja i u stvarnom svetu kada se prebaci ovdje u New York da traži svog oca. To je izuzetno zanimljivo. A kako je on uopšte dospeo kod Deda Mraza? Kako se on nalazi na tom severnom polu? Pa s obzirom da Deda Mraz nije baš obraćao pažnju dok je donosio poklon u jedno sirotište, beba se uvukla u njegov džak i kada se vratio nazad, imao šta da vidi, tu se nalazio mali dečačić koga su prozvali Buddy upravo po nazivu na pelenama koje je stajalo. Tako da je izuzetno bilo zanimljivo gledajući ga kako se sad razvija, dok je viši od svih ostalih i ne uklapa se nikako i da kažemo prilično je smotan jer treba se snaći u tom svetu vilenjaka, ali opet njegovo srce je čisto. On je, kažemo, pun te prave pravcate božićne energije i tog duha koji ćete voljeti gledati tokom filma i opet, kažem, nije neko koga ćete poželiti kao nutricionistu, ali ćete svakako želeti da ga imate u timu ako se grudvate protiv nekoga. I uglavnom kada ga gledate kako se sad snalazi u tom poslovnom svetu, kako se uklapa u tu novu porodicu koju sad ima James Caan, da je automatski prilično dobro prihvaćen i opet kada upoznaje tog mladog brata pa se s njim povezuje, sve je to bilo veoma zanimljivo. I opet, ono što ću posebno naglasiti jeste ovdje Zooey Deschanel. Ako niste imuni na njen šarm, zamislite još sad samo kao plavušu u vilenjačkom modelu i testirajte sami sebe uopšte. Mislim, to je dovoljna preporuka za ovaj film. Opet, nažalost smo izgubili dosta zvezdi koje su krasile ovaj film, kao što su i sam James Caan i Eb Absner, Bob Newhart koji je preminuo prošle godine, koji isto glumio tog vilenjaka koji je odgajio Buddyja. Šteta je što oni više nisu među nama, ali opet ostali su u ovom filmu i prikazani su na jedan izuzetno lep način i da kažemo dokle god postoji ovakva magija znaćete da će sanke moći da polete i vidjet ćete i zašto je to veoma bitno u ovom filmu.
I da kažem, dosta je tu avanture, dosta je tu zabave, dosta je blesavih scena, neozbiljnih, kažem, često će vam delovati šta se dešava sa ovim čovjekom, može li se konačno malo uklopiti, nego će prestati više da sve šara, da iritira sve oko sebe i da nekontrolisano jede i da trpa žvake usta koje nađe na ulici, ali sve je to bilo zabavno i sa dobrom namerom i sa dobrim duhom, tako da apsolutno vam preporučujem da pogledate ovaj film koji od mene dobija 4,5 zlatna diska. Uživajte u praznicima, srećan Božić, a mi se vidimo uskoro i srećan lov!